Alright, so Assalamualaikum and hi everyone. In this video, saya nak explain pasal soalan 8.2 question 11. Okay, so let's read the question first. So dia bagi dekat awak situ, a continuous random variable x has cumulative distribution function. Okay, so please take note, dia bagi dekat kita is cumulative distribution function. Right, and also continuous random variable. Okay, so kalau let's say tak perasan soalan pun, you can obviously see that over here, this one, the capital F stands for cumulative distribution function. Okay, so untuk soalan pertama, soalan minta awak sketch the cumulative distribution function of x. Okay, so hari tu saya ada ajar awak satu cara untuk kita sketch. So this one saya ajar lagi satu cara. Okay, so it depends on you which method you would like to do, you would like to use. Okay, so hari tu saya ada ajar awak satu cara untuk sketch cumulative distribution function. So the keyword here is cumulative distribution function, dia akan sentiasa bersambung. Okay, so dia punya graph is always continuous. Okay, so dia akan bersambung, dia pasti bersambung. Right, so apa yang saya nak buat sekarang adalah saya akan labelkan dekat sini, this is A, so this is B, this is B, and this one over here is C. Okay, so let's draw a number line. So this is satu number line. This is X, and then there are 0 and also 4. Nombor-nombor yang terlibat dalam range kita. So every number that is here in this range kita masukkan. So kita cuma ada 0 dan juga 4 sajalah. Okay, so untuk X is less than or equals to 0, dia punya function is 0. So kita akan label bulat berwarna is less than 0, so dia pergi ke belakang. Oopsie. Okay, and then from 0 up to 4, dia adalah function yang B. So daripada 0, no color, kepada 4, gariskan 1. Okay, and then lastly is for function C. Function C is at x is greater than or equals to 4. So dia akan bulat berwarna di sini, and then bigger ke sana. Okay, so kita tulislah function A, function B, and function C dekat situ. Alright, so what I will do right now is kita akan labelkan dekat mana titik-titik ni berada. Maksudnya for function A, bila x is equals to 0, what is the value of your y? Okay, so for this one, you can obviously see that when x is equals to 0, awak dapat y is equals to 0. Okay, sebab kita nak buat for function A dulu, and then masukkan 0. Masukkan 0 dalam function A. So masukkan 0 dalam function A. Function A what is this one? Dapat 0 lah. Okay, so let's label that. So kita akan ada 0, 0 kat sini. Okay, and then bulat berwarna sebab ada equal sign. Okay, settle. Right, so let's move on to this one pula. Move on dekat sini. Okay, so when x is equals to 0, apa awak akan dapat dekat function B? Sekarang kita nak buat for function B pula. This one. Okay, so when x is equals to 0, y is equals to berapa? So awak masukkan 0 dengan 0, awak akan dapat 0 juga. So 0 as well. Okay, so 0, 0 dapat 0, maksudnya dekat sini juga, dekat titik yang sama. Okay, right, so next one is when x is equals to 4, kita nak buat dekat sini. When x is equals to 4, berapa nilai y awak? So when x is equals to 4, you will get y equals, awak akan dapat 1. So this one dapat 1. Okay, so maksudnya bila x kosong, bila x 4, y dapat 1. So bila x 4 is maybe somewhere here. So this is 4. And then dapat 1 dekat atas ni. Contoh ni 1. So kita label dekat sini. Bulat yang berwarna ke tak ada warna? Tak ada warna. Okay, so kenapa tak ada warna? Awak tengok balik dekat sini. Awak lukis kat sini tak ada warna kan? Right, so and then last one is for this one. So bila x equals to 4, awak akan dapat y berapa dekat sini. So obviously sepatutnya dia akan bercantum lah. So bila x equals to 4, awak akan dapat y equals to 1. Settle. Okay, so we know that cumulative distribution function dia sentiasa bermula pada x is 0. Okay, so maksudnya dekat sini dia sentiasa bermula dengan 0. So 0 is on the x axis. Okay, and then dia berakhir pada 1. So dia berakhir pada 1 dekat sini. Okay, and then untuk nilai yang di tengah-tengah ni,
This one over here, you know that it is a quadratic. So quadratic, awak tengok kat situ bentuk dia masam ke bentuk yang senyum. So this one over here dia adalah bentuk yang senyum lah sebab dia positif di depan x square. So bentuk yang senyum, is it like this or is it like this? So obviously dia macam ini. Okay, so just gariskan sahaja macam tu. Just combinekan sahaja, terus settle macam tu. Okay. Okay, so there is another method that we can use that we can use to sketch the graph of cumulative distribution function. Okay, so bear in your mind that cumulative will always start with 0 and always end with 1. Okay, so apa yang saya nak buat sekarang adalah saya akan labelkan apa nombor-nombor yang terlibat di dalam saya punya ni dulu. Dalam saya punya range dulu. Okay, so there are only two numbers, so number 0 and also 4. Okay, so 0 dekat mana? 0 dekat sini lah. And then 4 is somewhere over here. Tak kisahlah mana-mana, tapi dekat atas x axis ni lah. Okay, so next apa yang kita nak kena buat adalah dekat sini, awak nampak dia kan start dengan kosong kan? So bila start dengan kosong, maksudnya dia akan duduk pada x axis. Okay, so and the range is that x is less than or equals to 0. Okay, so daripada x sama dengan kosong, dia akan pergi ke belakang. Okay, maksudnya daripada x sama dengan kosong, included, dia akan pergi ke sebelah kiri. Okay, sebab dia kata less than or equals to 0. So maksudnya kita akan buat dekat atas 0, 0, this one, exactly. So dia pergi ke belakang, ke kiri, like this. Okay, and then for this one pula, kita tahu dia adalah 1 and it is 4x is greater than or equals to 4. Okay, so saya labelkan y equals to 1 is somewhere over here. 1. Okay, and then saya akan tahu dia adalah pada 4 greater than or equals to 4. X is greater than or equals to 4. So maksudnya it is somewhere over here. Okay, so saya bulat dengan berwarna sebab apa? Sebab dia ada equal sign over here. And then dia pergi ke mana? Pergi ke kanan. So dia akan pergi ke sebelah kanan macam ni lah. Okay, so apa yang saya nak buat di antara tengah-tengah ni? So untuk function yang ini, kita dah settle function ini, kita dah settle function ini. Okay, so function yang ini, yang pertama ni function A, saya dah buat dekat sini. Okay, so this is function C dekat sini. So for function B pula, dia adalah daripada 0 sampai 4. Maksudnya daripada 0 sampai 4 ni, apa yang berlaku di tengah-tengah ni? Okay, so kalau tengok dekat sini, this is quadratic function. So quadratic function ada dua je, sama ada dia macam ni ataupun dia macam ni. Okay, and then this one obviously dia adalah senyum. So bila senyum, dia macam ni. Okay, so boleh tak awak nak bayangkan what is gonna be over here? Apa yang akan terjadi dekat sini? Okay, so obviously jadi macam ni lah. Right, so kita akan just sambungkan sahaja like this. Asalkan nampak lekuk tu, jangan straight sangat. Okay, so itu sahaja cara kedua untuk kita lukis kita punya cumulative distribution function lah. Right, so settle this one. Okay, so for the second part soalan minta kita cari probability by using the cumulative. Okay, so kalau soalan minta awak cari probability by using CDF, dia sebenarnya dah sangat-sangat senang untuk awak solve kan. Okay, so when you see a question like this and also like this, apa yang kita nak kena buat adalah kita substitutekan sahaja kita punya value of x. Just substitute this value of x into the function. Okay, tapi kena tengok dekat mana kita punya nilai x ni berada, in which range. So let's say this one, 2 ni duduk kat mana? Is it in this one? Or is it in this one? Or is it in this one? Okay, so obviously 2 duduk dekat dalam yang inilah. So kita akan substitute nilai x kita, which is 2, into this function. Okay, so let's write the question. Soalan minta kita cari P x is less than 2. Okay, so macam ni cara nak cari dia. So kita just substitute sahaja, masukkan F2. Okay, so F2 is equals to 1 over 40 times with 2 square plus with 3 over 20 times 2. Okay, so just press your calculator and you will get the answer. Settle. Okay, so next part soalan minta kita cari probability of 0.2 is less than x less than or equals to 3.5. Okay, so for this question pun sama juga. So apa yang kita nak kena buat sekarang adalah kita akan buat F besar untuk nombor yang besar.
the big number, which is 3.5, and then just minuskan sahaja dengan F untuk nombor yang kecil, 0.2, like this. Settle. Okay, so again, we just substitute the value of x into the correct function. Okay, so 3.5 lies in this range, so substitute ke dalam ini, and 0.2 pun lies in this range juga, so substitute this function as well. Okay, so we are using the same function lah, sebab both value of x, 3.5 and also 0.2 lies in this range. Right, so just masukkan saja nilai, so awak akan dapat jawapan. So this one saya tak perlulah nak tunjuk kat awak macam mana. Okay, so alright, so let's continue the last part, part C. Okay, so part C diminta kita find and sketch the probability density function. So kita cari dulu, find dulu, and then sketch. Okay, so student banyak terlepas pandang pada bahagian sketch ni. Saya pun kadang-kadang tercareless, saya tak perasan dia minta sketch juga apart from just finding the function. Okay, so find dulu and then baru sketch. Right, so macam mana kita nak find the probability density function? So, saya tunjukkan cara yang mudah, cara yang pendek. Hari tu awak belajar pun memang guna cara yang pendek. So, we can obviously see that there is only one function over here. Okay, dalam kumulatif kita hanya ada satu function sahaja. So, untuk yang 0 dan 1 ni, dia akan jadi 0. Kenapa jadi 0? Sebab bila kita differentiate 0, bila kita differentiate 1, dia akan automatically jadi kosong. Okay, so this one dia akan jadi kosong, yang ni pun akan jadi kosong. Okay, and then what about the range? So range dia akan jadi otherwise. So kalau awak ingat, bila kita ada function PDF, bila probability sama dengan kosong je, range dekat sebelah kanan, range dekat bahagian yang ini mesti akan jadi otherwise sahaja. Okay, so tak jadi kat sini OTRWS. Ni nama pendek dia lah, dia awak tulis sendiri. OTRWS. Okay, and then just fokuskan pengiraan kita for this part only. Kita nak buat yang ini sahaja. Okay, so I write first the function. So function kita is fx equals to 1/40. Oh, tak payah tulis pun tak apa guys. No need. Okay, so we can just directly differentiate this function. So saya nak cari f kecil. So fx saya is d dx. D dx means that we are going to differentiate 1/40 x squared plus 3/20 x, like this. Settle. Okay, so let's differentiate this one. So differentiate 1/40 is just a constant. So kita differentiate x square, maksudnya 2 bawa ke depan. So 2/40 awak dapat 1/20. So we will get 1/20x and then plus 3/20x. This one is just a linear. Bila differentiate, mati x kat belakang, tinggal 3/20. 3/20. Okay, settle. Alright, so this is the only function, the only step that you need to do lah. The only function that you need to differentiate. Right, so sekarang jangan lupa rewrite it back in the form of piecewise function. So kita akan buat fx. Okay, so equals to apa? So saya buat curly bracket dulu, right? And then the first one saya akan tulis function yang ini dulu. Saya tulis dulu 1/20x plus 3/20. Okay, and then dia punya range akan ikut sahaja apa yang ada di sebelah sini. Okay, so mana-mana yang awak differentiate tu, function dia akan follow sahaja dekat sebelah kanan ni. So kita akan ambil function ni letak dekat sini. Okay, so awak akan ada 0 less than x is less than 4. Okay, and then lagi satu nak tulis apa? Satu lagi kita akan tulis 0. So the range is otherwise. So maksudnya selain daripada 0 sampai 4 lah. Satu. Alright, dah siap. Okay, so jom sekarang kita nak sketch the probability density function. Okay, so let me do a number line dulu. Saya akan buat satu number line. Cara ni saya tak ajar dekat awak hari tu dekat dalam kelas, but let me teach you over here. So saya akan namakan dulu saya punya function as A, B and also C. Okay, so this is function A. Sorry. Right, so this is function A. This is my function B. Okay, so now let's do a number line. Kita buat satu number line first.
number line. Okay, and then the number yang kita nak kena tulis is 0 and just for dua number ni sahaja. Okay, so this is for x, right? And then saya akan masukkan function saya. So saya akan masukkan function yang ini dulu. This one is for 0 up until 4. So maksudnya daripada 0 sampai 4. So daripada 0 sampai 4. So bulat yang berwarna ke tak berwarna? Bulat yang tidak berwarna sebab there is no equal sign over here. Okay, so just gariskan sahaja. Settle. Okay, and then untuk 0 is for otherwise. Okay, so maksudnya sekarang 0 probability dia dekat sini, function dekat sini, function yang ini. Okay, and then function dia dekat sini. Okay, so dia bulat yang berwarna ke yang tidak berwarna? Dia adalah bulat yang berwarna sebab kalau dekat sini tak ada warna, dekat sini auto jadi ada warna. Sama juga dekat sini, bila dia tak dekat sini warna dia, so dekat sini akan ada warna lah. So kita akan warnakan dekat sini for function B. Okay, and then nak gariskan ke mana? Gariskan dia keluar sebab dia otherwise. So ni ke sana, ke kiri. And then this one is gonna go right over here. Okay, so now label. So we have function A and also function B untuk this two. Settle. Okay, so now let's sketch into our graph. Saya dah lukis siap-siap kita punya x and y axis. Okay, and then don't forget to put 0 as well over here. Okay, so sekarang kita masukkan dulu nilai yang pertama. Bila x equals to 0, masukkan dalam function B. Okay, so bila x equals to 0, masukkan dalam function B. Function B awak apa? Function B awak adalah kosong. So awak akan dapat kosong lah. So maksudnya kita akan dapat kat situ. When x is 0, y is equals to 0 juga. So bila x is 0, y equal to 0, kita labelkan dekat sini. So nak buat bulat yang berwarna ke yang tidak berwarna, tengok balik dekat sini. Bulat yang berwarna. So awak akan buat satu bulat yang berwarna dekat 00 over here. Okay, next one. So sekarang kita nak masukkan pula 0 ke dalam ini. Ini adalah function A. Okay, so masukkan 0 dalam function A. This one you will get 3 over 20. When x is equals to 0, y is equals to 3 over 20. Okay, so kita tahu dekat sini adalah x 0 and then y 3 over 20 is somewhere up here. Mungkin dekat sini. Okay, so saya akan label dekat sini is 3 over 20. Right, so kita nak gunakan bulat yang warna apa? So, sekejap ni. This is 3 over 20. Okay, so nak guna bulat berwarna ke tidak berwarna, tengok balik dekat sini. This one over here adalah bulat yang tidak berwarna. So, let's just do an empty circle over here. Satu. Okay, next one. So, next one adalah for this one pula. So, when x is equals to 4, what is your value of y for function A? Okay, so when x is equals to 4, y is equals to apa? So, masukkan dekat dalam ini. Right, so awak akan dapat, tak silap saya, it's 7 over 20. Okay, so bila x sama dengan 4, 4 probably over here. Sini 4. Okay, and then 7 over 20 dekat atas sini. Mungkin. So, 7 over 20. So now kita just letak je dekat sini bulatan. So bulatan yang berwarna ke tidak berwarna? Yang tak berwarna sebab dia tak ada warna kat sini. Okay, and then lastly masukkan 4 dekat dalam function B. Function B is 0, so awak akan dapat 0. So kita akan buat 4, 0 dekat sini. Okay, so bulat yang berwarna ke tak berwarna? Yang berwarna. Okay, jom settlekan. Right, so sekarang kita lukis for this one. So for this one dia kata function B adalah 0. Okay, and then dia pergi ke belakang. Right, so maksudnya kita akan lukiskan satu garisan pergi ke belakang lah. Like this. Sekejap saya guna warna lain. Nampak juga. So dia pergi ke belakang macam ni. Okay, and then for 3, for this one, for function A, daripada 0 sampai 4, dia adalah linear. This one, 0 sampai 4 adalah linear. So, linear, maksudnya dia akan jadi straight line sahajalah. And then, obviously, dia akan pergi macam ni.
Okay, and then lastly is for this one, for function B adalah 0. So maksudnya dia akan duduk balik dekat atas line macam ni. Okay, settle. So this is how your function looks like. Okay, so yeah, that is all for this video. Bye bye.